Pozdrav gledalcima YouTube kanala Alex Tools Test. U današnjem videu ću raditi test i recenziju jednog novog proizvoda iz Parkside Performance serije. U pitanju su akumulatorske makaze sa brushless motorom na 20 V. Oznaka ovog modela je PPAAS 20 LI-A1. Ovo je snažnija verzija zelenih akumulatorskih makaza na 20 V. Možemo vidjeti da koristi baterije X20V Tim na 20 V, litijum-ionske. Brzina motora je 17.500 obrtaja po minuti, ali to nije bitno, pošto to ide preko reduktora. Performanse sečenja su u mekom drvetu do 38 mm, a u tvrđem drvetu do 19 mm. Kažu da je težina alata bez baterije oko 1,1 kg. U koferu imamo sol alat bez baterije i bez punjača, koji na sebi ima ovaj plastični štitnik. Imamo ovde rezervnu gornju oštricu, što je itekako pohvalno. Imamo ključ veličine 13 mm od presovanog, odnosno štancovanog lima i imamo jedan mali imbus. Ključ gore je smešteno u začepku korisničko uputstvo na više evropskih jezika i možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata fabrika Ovim. Raspored kofera je sledeći. Na alatu možete držati bateriju kapaciteta 8 Ah smart ili 4 klasičnu. Ovde je mesto za punjač sa aktivnim hlađenjem koji ima struju punjenja od 4,5 ampera i ovde je mesto za još jednu bateriju od 8 Ah smart. Kada pogledamo alat sa namontiranom baterijom od 4 Ah koja je inače preporučena za ovaj alat, on uopšte nije kratak, niti je kompaktan. Naprotiv, on je i glomazan. Nisu to one aku makaze na 4 V ili na 12 V koje su brze, koje su male. Ovo su makaze koje su predviđene za malo deblje grane. Ovde na zadnjem delu alata možemo vidjeti ovaj ostavljeni prolaz za traku za nošenje oko ruke, odnosno za onu traku koju po prvi put vidim na Parkside Performance alatu. Ovde je korisnički interfejs, odnosno panel, kako god. Ovde je taster za otključavanje alata. Vidite da je sada zaključan. Da bi ga otključali trebate 2 puta brzo stisnuti prekidač. I vidite da sada svetli ovaj otključani katanac. To znači da je alat spreman za rad. Gore je indikator stanja napunjenosti baterije. Dakle, sada smo u režimu rezanja punog kapaciteta, a pritiskom na ovaj taster idemo na pola kapaciteta, koji je režim itekako koristan, na primjer, kod rezanja tanjih grana, jer brže seče te grane i manje troši bateriju. Ukoliko želite da isključite alat, trebate samo stisnuti ovaj taster on-off, ponovnim pritiskom i duplim pritiskom po prekidaču vi ste uključili alat. Ukoliko želite da zatvorite
makaze i da zaključite alat, trebate da držite ovaj taster i u toku držanja samo stisnite on-off taster i alat će sada isključen. Na primjer, kada sečete ovako tanke grane, nema potrebe da otvarate skroz sečivo na makazima, već, dakle, otključate alat, dupli pritisak od manje od sekunde, alat je sada u širokom režimu, da biste ga prebacili morate stisnuti ovo ovde dugme, ovo se malo slabije vidi i za ovako tanke grane ovo je najbolje rešenje. Vidite. Možemo vidjeti da je i rez poprilično dobar i uredan. Ovde ovo mekano sada drvo dudan. Takođe, grana od duda, nekih 25 mm. Da vidimo kako i to radi. Sada ću ih prebaciti na upola širine. Evo ih. Kako bi sekli ove tanje grane.
Za ove tanje grane je ovaj režim mnogo bolji, jer manje i napreže mašinu i manje troši baterije. Ova grana je nekih 30 mm, plus minus recimo 5 mm. Da vidimo kako radi i to. Verujte mi na reč, da kada bi ovo sekli malim ručnim makazama, ovde bi se pomučili baš dosta. Da vidimo i kakvi su rezovi na ovoj debljoj grani, znači oko 30 milimetara. Boga mi dosta čist rez. Pa za kraj videa da vam kažem i prenesem neke svoje utiske o ovim akumulatorskim makazama iz serije Performance. Snažne su, mogu biti i brze kada koristite ovaj mod koji je na pola otvorenosti makaza. Kad smo već kod makaza, dobra stvar je što su dali i rezervno gornje sečivo, to je jako veliki plus. Ima napred LED radno svetlo koje solidno osvetljava čak i noću, mada ne verujem da će neko koristiti to noću, ali u slučaju nužde lepo svetli. Imate ovaj korisnički interfejs. Mana je što se na dnevnom svetlu i sada pod reflektorima kad snimam ovo slabo se vidi, inače u senci se vidi pristojno. Nekih velikih zamerki nema. Nekome je gabarit problem, meni nije, na primjer. 5 godina garancije, cena je oko 70 eura, ne držite me za reč. Kada će biti u Srbiji, ne znam. Možda bude za mesec, dva, možda bude sledeće godine, možda i ne bude. Ja sam ovo uzeo iz inostranstva zbog testa i da bi koristio kasnije na vikendici oko kuće. Po meni je to i njemu glavna namena za orezivanje nekih grana
tanjih i srednje debljine, za to je top. Ko ima već baterije, naročito 4 amper sati ili 8, to je super. Sa 2 amper časova nema toliko snage, ali mašina po meni radi veoma dobro. To što seče radi lepo, noževi su ostali netaknuti, po meni ovo mnogo dobra priča. Ukoliko vam se svidao video, like, zapratite kanal ukoliko niste, vidimo se u nekom novom videu, uporednom testu, do tada pozdrav i ćao.